हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ध्यानामूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की श्रद्धेयानी ज्ञानी गुणी मंडली। आज अध्यायर आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचन आम आलोचना करने जाऊँगी। महापुरुष अच्युतानंद मालिकार लिखिंट गंगा देवी कली जुगरे दिने पातालगामी होइजिबे आउ बहिबे नाही काहींकी आउ केते बेले हेबे ई विषय आज आम आलोचना करने जाऊँगी। महापुरुष आगत भविष्यांत मालिकार कहले बलराम दास कौन देखिले कहले पुण्य तीर्थ माने पापरे पतन जड़े जेऊ स्नान करी जड़े जेऊ स्नान करी हे सुजने जड़े जेऊ स्नान करी तेणु करी सब अंतर्ध्यान हेबे न रहिब आओ बारी सुण सुजने गुणी बेला काल आसी लाड़ी हे सुण सुजने गुणी। महापुरुष मत्त बलराम दास मालिकार नाम है आगत भविष्यांत मालिकार लिखिले कहले केवल गंगा देवी नुह पुण्य तीर्थ माने पापरे पतन जने जो स्नान करी पाप पंगरे बुड़ी रही कलिजुगर मनीष जदि पुण्य तीर्थ रे स्नान करे ताले कौन हेबो ना से पुण्य तीर्थ मान सब कौन हेबे अंतर्ध्यान ही जीवे बोली मालिकार लिखाई आमे कहूँ कथा। महामुनि व्यास से तो पदे लिखिले ना के कलौ 10 सहस्राणी विष्णु त्यजंती मेदिनी तदर्थं ग्राम देवती तदर्थं जाह्नवी गंगा। महामुनि व्यास ये श्लोकटी लिखिदेले भविष्यवाणी करछे महामुनि व्यास देव कौन ना कलौ 10 सहस्राणी विष्णु त्यजंती मेदिनी भगवान विष्णु बारंबार अवतार नियंती नहीं पृथ्वी पृष्ठ रे सुधियानी यदि अवतार नियंती पृथ्वी पृष्ठ रे किंतु महापुरुष व्यास कहले महामुनि व्यास किंतु 10,000 वर्ष कलिजुग भोग परे भगवान विष्णु आ मेदिनी रे अवतार ग्रहण करिवे नहीं। वर्तमान तो कलिजुग 10,000 वर्ष भोग जाइने ना घरे पांजी देखिए कैलेंडर देखिए आम जहाँ कहबू तथ्य तत्व आपण प्रमाण देबू मालिका शास्त्र प्रमाण देबू कैलेंडर देखुना घरे पांजी देखुना कलिजुग केते भोग होइछि वर्तमान 2024 मसीहा सुधा कलिजुग भोग होइछि 5126 27 वर्ष किंतु कलिजुग व्यास महामुनि व्यास लिखिले कलिजुग जो 10,000 वर्ष भोग से भगवान विष्णु आउ धराधाम अवतार नेबे नाई मेदिनी त्याग करदे
कलौ 10 सहस्राणी विष्णु तेजंती मेदिनी तदर्धं ग्राम देवती तदर्ध माने तार अधा 10,000 अधा केते 5,000 5,000 कलिजुग भोग बेलू ग्राम देवती आउ गाँर मंदिर रे नहीं बोली व्यास महामुनि व्यास लिखिं प्रमाण दौचु आप आम कहूँ अच्युतानंद महापुरुष मालिकार नाम शिवकल्प नवखंड निर्घंटरे यही भविष्यवाणी कली कौन कहले ग्रामे ग्राम देवी अपूजा रहिबे वृंदावती फिंगी देवे बहुल वृंदावती फिंगी देवे मनीष पणिया करी चंदी परा कथा कहब कि केबे जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ मालिकार लिखिले ग्रामे ग्राम दियो अपूजा रहिबे वृंदावती फिंगी देवे मनीष तैयारी करी चंदी परा कथा कहब कि केबे जहा महामुनि व्यास भविष्यवाणी करथिले ताहा आज कौन सत ही अच्युतानंद भविष्यवाणी मालिका देखो सत 600 वर्ष तले कही ग्रामे ग्राम दियो देवता माने ठीक समय आज कौन पूजा पाँच नीति कौन सब ठाकुर ठीक समय गोटे समय ज्ञान अच्छी नीति निर्घंट कर शास्त्रीय मत अनुसार ध्यान देवे कथा जितेबले गोटे मंदिर रे कौन दिय देवतांकर प्राण प्रतिष्ठा हुई ये प्राण प्रतिष्ठा रे 10 स्नान विधि पर जिते मूर्ति रे प्राण संचालित करा जाए प्राण प्रतिष्ठा ही जाती गोटे पत्थर मूर्ति हेउ बा मार्बल मूर्ति हेउ बा मुगुनी पत्थर मूर्ति हेउ सेतबेले कौन हुए से पत्थर मूर्ति रे प्राण संचार ही जाए से जीवंत ही जाए ये कथा आमे कहूना किए ज्ञानी गुणी मंडली ये पुराण शास्त्र रे कथा वर्णित ही अच्छी से जीवंत ही जाए प्राण तादर प्रतिष्ठा ही जाए प्राण प्रतिष्ठा परा प्राण प्रतिष्ठा ही जाए प्राण संचार ही जाए कथा कुआ चली बोली पारुथा देवता ही जानती लाकिले ओ करती एवं तांकर पूजार्चना पई नीति निर्घंट ही था ओ समय रे मंगल आरती हेबो क्यों समय रे नीति हेबो प्रथम ये सब नीति निर्घंट ही था ज्ञानी गुणी मन से नीति अनुसार पंडित पूजक माने नीतिकांति से देवतांगर करंती मंदिर रे नहीं ये आदिम समय चली आसुची पुराण जुगर चली आसुची प्रथा परंपरा नहीं बोली महापुरुष अच्युतानंद जी की शुद्धि जानी ज्ञानी गुणी मंडली आलोचना करुले से नीति निर्घंट होता है क्यों समय नीतिकांति सब ठाकुर प्रभुंर हम मांकर हम ये सब चली ठीक थिला किंतु वर्तमान कौन होती अच्युतानंद मालिकार जहाँ लिखिते ताही लिखि नथिले ग्रामे ग्राम दियो अपूजा रहिबे गाँव रे ग्राम दियो देवता माने बेले बेले अपूजा रहिबे पूजा पाइबे नहीं आउ वृंदावती फिंगी देवे कलिजुगर लोक मैंने वृंदावती की आम आगुरी आप जी 50-60-70 वर्ष 100 वर्ष तलू जातु घर बाहर वृंदावती माँ को मुंडिया मारदी जाऊे मुंडियाटे मारिकी वृंदावती पाखे जाऊे सकाल संध्यार वृंदावती पाखे संध्या ठीक समय दौले आज आउ अच्छी आज ये नियम समझे पालन करूना विज्ञान चाकचक्य भितर आधुनिकतार चाकचक्य भितर विज्ञान मिछ द्वाही दे अपसंस्कृति पछरे गोड़े पाश्चात्य संस्कृतिर कबल पड़ी आज ये प्रथा परंपरा को कलिजुगर आधुनिक मनीष आज बोली अपसंस्कृति पछरे गोड़े ये कथा अच्युतानंद लिखिले वृंदावती फिंगी देवे आ जुक्ति करी कहे जदि किए पचारिदेला ये ठाकुर मुंडिया कहीं मनीष पुणिया करा कथा कहे ये वृंदावती की मनीष तैयारी करची ये पत्थर मूर्ति की तो मनीष तैयारी करची ये कौन के कथा कह कहीं पूजा करवा ये कथा हम बोली महापुरुष मालिकार लिखिते बुझे आज ताही तेणु गाँव रे गाँ दियो देवता माने आज मंदिर रे मध्य ये ज्ञानी गुणी मंडली रहिबे नाही बोली मंदिर त्याग करियो बोली मालिकार लिखाई महामुनि व्यास कहले तदर्धं ग्राम देवती कलिजुग 5000 वर्ष भोग बेल को गाँव दिय देवता माने मंदिर आउ रहिबे नाही एवं तदर्धं जाह्नवी गंगा
तार अधे केते 5000 वर्ष भोग बेलू कलिजुग ग्राम देवती माने दिय देवता माने मंदिर छाड़देवे तार अधा हूँ 2500 वर्ष 2500 वर्ष भोग कले कलिजुग आउ गंगा देवी मध्य पृथ्वी रे रहिबे नाही गंगा देवी पातालगामी होइजिबे बोली मालिकार लेखा हला महापुरुष आगत भविष्यान्त मालिकार लिखिले बोले नदी फाटी जीव खंड खंड होई पाताले अम्बो लुचिब गंगा देवी पूर्ण पाप भरा जोगे पातालगामी होइब पातालगामी होइब हे सुजने पातालगामी होइब पातालगामी होइब हे सुजने पातालगामी होइब नदी फाटी जीव खंड खंड होई पाताले अम्बु लुचिब अम्बु कहले कौन जल अम्बु कहले जल बोले नदी फाटी जीव आज के देखुना मालिका सत है कि आम मालिकार पदटा कौ मालिकार गाइलु बोलिलु ना मालिकार नाम है आगत भविष्यान्त मालिका किए लिखिं महापुरुष मत बलराम दास आज नदी गुड़िक फाटी जाइनि नदी जदि 60-70 वर्ष तौक जा नदी पुष्करणी सब फुल होना ना जल फुल होता नदी नाल सब गाधौले कि यही आप देखु नदी आउ अच्छी नदी सुखी गला नदी आउ सुखी ना नदी सब सुखी गला नदी रे जल प्रवाहित होना नदी रे जल स्रोत आना नेली पड़गला गाधेवा उपयोगी से जल ना नदी सब फाटी गले जीव बोली मालिकार लेखा है खंड खंड होई पाताले अम्बु लुचिब अम्बु कले जल पातालगामी हो आउ गंगा देवी पुण पाप भरा जोगे पातालगामी होइब माँ गंगा देवी पाप भारा जोगु आज है गंगा जल जो आम अतीत बहु बार आलोचना करें जो गंगा को धरावतरण करने स्वयं भगीरथ को घोर कठोर तपस्या करने को पड़ी था देवदेव महादेव भगीरथंगर तपस्यार संतुष्ट ही पतित पावनी गंगा जल तांकर जटा दे बही आसी पाताल गामी होते धराधाम प्रवाहित होते कपिल महामुनिकर आश्रम पर्यंत प्रवाहित हो 60,000 सगरपत्र को उद्धार करते तेणु से गंगा जल पतित पावनी माँ गंगा अच्युतानंद महापुरुष भली बलराम दास लिखिले आज से गंगारे कौन कले मलमूत्र त्याग कले शब भसैले अपरिष्कार कले माँ गंगा केते कठोर तपस्या करिया पड़ी धराधाम को आने किंतु आज मनीष तार मूल्य बुझेला नहीं आज कलिजुगर मनीष से तपस्यार मूल्य बुझेला नहीं भगीरथंगर तपस्यार मूल्य बुझेला नहीं से गंगारे मलमूत्र सब अपरिष्कार कला कौन आवर्जना गंगारे भसई जहाँ फल कि ये पाप फल ये भली क्रिया फल मनीषर आज गंगा देवी पातालगामी होइजिबे बोली महापुरुष मालिकार लिखिते आज आउ कूप पुष्परिहिणी अति दीर्घ पुणी खोड़िले पानी लोहिब 3 दिन एका जलर भवका बंदी होई बुढ़ी जीव बंदी होई बुढ़ी जीव हे सुजने बंदी होई पुणी जीव बंदी होई पुणी जीव हे सुजने बंदी होई पुणी जीव कूप पुष्करिणी अति दीर्घ पुणी खोड़िले पानी नहिब अतीत को जो जा देखो मालिका केते सत बारंबार आम कहूँ मालिका वचन न होइबा 600 वर्ष तले लेखा होता आज सत है कि आज जदि 50-60 वर्ष तौक जा टे कौटी माटी खोलदे पा पाई जाऊे नहीं पानी भूपृष्ठर कौन जो खोलुले माटी खोलुले कूओ खोलुले पुष्करणी पोखरी खोलुले कि बांफी खोलुले अल्प कम खोलिला पानी मिल जाऊला जलस्तर पड़ूला कि यही खेला भूतत्व माने भूतत्वविद माने आज सर्वेक्षण कर देखिले भूपृष्ठर जल धीरे 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 धीरे
ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଉଛି। ଏ କ'ଣ ମିଛ? ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ। ମାଳିକା ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରିଥିଲେ 600 ବର୍ଷ ତଳେ, ସେତେବେଳେ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ଦିନେ ବୋଲି ଯାହା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଆଜି ହେଉଛି ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜୀ କି ଜ୍ଞାନୀ ଗଣି ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଥି ଜାନି। ଆଜିର ମାଳିକା ବଚନର ଆଲୋଚନାରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ କ'ଣ ନା, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପତିତ ପାବନୀ ମା ଗଙ୍ଗା ଦିନେ ପାତାଳଗାମୀ ହେଇଯିବେ, ଆଉ ଧରାଧାମରେ ପ୍ରବାହିତ ହେବେ ନାହିଁ। କେବେ ଆଉ କାହିଁକି ହେବେ, এই ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ମାଳିକାରେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି? ତେଣୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଆଜି ଭୂପୃଷ୍ଠର ଜଳସ୍ତର ଆଜି ନିମ୍ନ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଏମିତି ବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ବାମେ ଅସ୍ତୁ ନେତ୍ର ଦକ୍ଷିଣେ ତ୍ରିଗୁଣକୁ ଖଞ୍ଜିବୁ, କୁଶ ହେବ ନଦୀ ସକଳ ରାମ ନିଶ୍ଚେ ଦେଖିବୁ, ପଙ୍କିଳ ଯେ ବୃଷ୍ଟି ହୋଇବ ପଙ୍କ ଫାଟି ନ ଯିବ, ବିନ୍ଦୁ ନ ପଡ଼ିବ ମହିରେ 3 ବରଷ ଯିବ। ଜଳର ଅଭାବ ପଡ଼ିବ, ଦିନକୁ ଦିନ ଜଳର କଷଣ ହୋଇବ ଯେ ପକ୍ଷୀ। ଶୁଣ ଏ ପକ୍ଷୀରାଜ, ଦିନକୁ ଦିନ ଜଳର କଷଣ ହବ ନାଇଁ? ଆଉ ଜଳର କଷଣ ମଧ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି। ଲୋକମାନେ ଜଳ ଆଗକୁ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କ'ଣ ନା, ମୁନ୍ଦେ ପାଣି ସପନ ହେବ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ବାବୁ, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ କଥା ନିହତ ହେବ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଲେ ବାବୁ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଲେ। କହିଲେ ମୁନ୍ଦେ ପାଣି ସ୍ୱପ୍ନ ହେବ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ଆଜି ଯଦି ଭୂତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମାନେ ସର୍ବେକ୍ଷଣ କରି ଜାଣିଲେଣି ଯେ ଭୂପୃଷ୍ଠର ଜଳ ଧୀରେ 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 ତଳକୁ 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 ଆଜି ଖସି ଯାଉଛି। ପୁଷ୍କରିଣୀ କୂଅ ବାମ୍ଫି ଖୋଳିଲେ, ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଖୋଳିଲେ ଆପଣ ଆଗକୁ ସହଜେ ଜଳ ପାଇବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଜଳ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେବ ଆଗକୁ। ତେଣୁ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଯଦି ଦେଖାଦେବ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି, ସେତେବେଳେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦେଖିଲେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ମୁନ୍ଦେ ପାଣି ସ୍ୱପ୍ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କର, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଯେ କୂପ ପୁଷ୍କରିଣୀ ଅତି ଦୀର୍ଘ, ପୁଣି ଖୋଳିଲେ ପାଣି ନହିବ, 3 ଦିନ ଏକା ଜଳର ଭୋକା ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ବୁଝିଯିବ। ବୁଝିଲେ, ଏ କଥା ମାଳିକାରେ ଲେଖା ଅଛି। ନଦୀରେ ଯେ ଜଳ ସବୁ ଶୁଖି ଯିବ, ଧାର ଛିଡ଼ି ହେବ ନେଳି, ଜନ ଗୋରୁ ମୀନ ଜନ୍ତୁ ଆଦି ମାନ ସମସ୍ତେ ହେବେ ବିକଳି, ସମସ୍ତେ ହେବେ ବିକଳି। ହେ ସୁଜନେ ସମସ୍ତେ ହେବେ ବିକଳି, ସମସ୍ତେ ହେବେ ବିକଳି। ହେ ସୁଜନେ ସମସ୍ତେ ହେବେ ବିକଳି। ମହାପୁରୁଷ ନଦୀରେ ଯେ ଜଳ ସବୁ ଶୁଖିଯିବ, ଧାର ଛିଡ଼ି ହେବ ନେଳି, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ନା। ଆଉ ଜନ ଗୋରୁ ମୀନ ଜନ୍ତୁ ଆଦି ମାନ ସମସ୍ତେ ହେବେ ବିକଳି। ଖାଲି ପାଣି ବିନା ବା ଜଳ ବିନା କେବଳ ମଣିଷ ବିକଳ ହେବ ନାହିଁ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଜନ ଗୋରୁ ମୀନ ଇଏ ସମସ୍ତେ ବିକଳ ହେବେ ପ୍ରାଣୀ ବା ପାଣି ପାଇବା ବିନା। ଆଗକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁଯାକ ଶୁଖିଯିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଋତୁ ତ ଚାଲିବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା, କେବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁଟା ଠିକ୍ ଚାଲିବ, ଆଉ ସବୁ ଋତୁ ଠିକ୍ରେ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ମନସୁନ ଆସିଗଲାଣି, ଓଡ଼ିଶାରେ ମନସୁନ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲାଣି। ଏତିକି ସମୟରେ ଏତିକି ଦିନରେ ଆଉ 3 ଦିନରେ ମନସୁନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିଯିବ। କିନ୍ତୁ କେରଳ ଛୁଇଁ ସାରିଲାଣି, ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ବର୍ଷା ହେଲାଣି। କାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ମାନେ ଫୋରକାଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ତାହା ସତ ହେଇଛି କି? ତାହା ସତ ହେଇଛି? କାହିଁ ବର୍ଷା ହେଉନି? ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ତ ଲେଖିଥିଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ର ମାନ ଅଚଳ ହୋଇବ ବାବୁ, ଅଚଳ ହୋଇବ। ହରିଙ୍କ
ଘର ଚକ୍ର ଖାଲି ପୁରୁଣା ଯେ ଥିବ ବାବୁ ଘୁରୁଣା ଯେ ଥିବା କହିଲେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ର ମାନ ଅଚଳ ହେଇଯିବ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯନ୍ତ୍ର ଏଇ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଯାହା ଦେଖିଥିଲେ ଆସିଯିବ ଅଚଳ କାମ କରୁନି ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି ମାନେ ଖଡ଼ିକାର ଖଡ଼ି ବଣା ହୋଇଯିବ ତିଥି ଲଗ୍ନ ନ ମିଳିବ। ଖଡ଼ିକାର ମାନେ ଗଣନାକାରୀ ମାନେ ଗଣନା କରି ଯଦି କହିଥିବେ ନାହିଁ ବର୍ଷା ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ ହବ ହବନି ସେ ବଣା ହେଇଯିବେ। ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଥିଲେ ଆଜି ହେଇଛି। ଋତୁଚକ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ପାପ ଫଳରେ ମନୁଷ୍ୟର ପାପ ଫଳରେ ତାହା ହେଇଛି ତାହା ଏଇ ସମୟରେ ହେବ ବୋଲି ଯାହା ମହାପୁରୁଷ କହିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଘଟିଲା। ତେଣୁ ହେଇ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧୀଜନେ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଜଣେ ଭକ୍ତର ନାଁ କହିବା କିଏ ସେ ଭକ୍ତ କ'ଣ ତାର ନାଁ କୋଉଠି ତାର ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ କହିଲେ ନିଆରି କୋଳରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ନାମ ବହିବ ସେହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ନାମ ବହିବ ସେହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ନାମ ବହିବ ସେହି ନିଆରି କୂଳରେ ଜନ୍ମ ଜଣେ ଭକ୍ତର ହେଇଥିବ ନା ତାର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଥିବ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରର ଭକ୍ତ ତାଲିକାରେ ନାଁ ଲେଖିଦେଲେ। ସୁଧିଜାନି ଏ ନାଁ ତ ଆମେ କହିଲୁ ଆପଣ ଠାବ କରିବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ। ଜଗନ୍ନାଥ 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 ପାହି ମାମ୍ ଜଗନ୍ନାଥ 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 ରକ୍ଷ ମାମ୍ ଜଗନ୍ନାଥ 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 ପାହି ମାମ୍ ଜଗନ୍ନାଥ 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 ରକ୍ଷ ମାମ୍ ମହାବାହୁ 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 ପାହି ମାମ୍ ମହାବାହୁ 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 ରକ୍ଷ ମାମ୍ ମହାବାହୁ 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 ପାହି ମାମ୍ ମହାବାହୁ 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 ରକ୍ଷ ମାମ୍। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମାୟ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମାୟ। ସୁଧୀଜାନି ଆଜି ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ଏଠାରେ ବିରାମ ଦେବା ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା। ରହୁଛୁ ହରି ଓମ୍ ଶାନ୍ତି 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 ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତିରେ ଭବତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।